an bɛ segin a kan Draghi interdilen don. Draghi interdilen don. A interdilen don. Mɔgɔ fila min yɛrɛ bɔlen yan o don a ye na sɛbɛn yira min b'a yira ko a interdilen. Kelen parce que. Mais sɛbɛn dɔ b'u bolo ko sɛbɛn in ko jamana kɛmɛ k'a yamaruya. Justement non sɛbɛn nin ye suspension sɛbɛn le ye a n'a o de fɔ la. C'est suspendu hali n'a sɔrɔ a kɛlen waati kɔnɔ san kelen ɲɔgɔn na. Mais a ye ma da suspension ma a ye n'a bɔ sɛbɛn yɛrɛ dɔ pewu. O kɔrɔ ko a kuma yɛrɛ kana fɔ a yi kan ko ni n'a ye a yi na baara la dɔ la parce que a fɔlen ko a kana kɛ mais o bɛɛ n'a ta o ta a yi k'i tugu k'a kɛ ma fɛn yi dɔ cadi ma fɛn fɛn yi dɔ o ma ko fɔ dɛ ko i mana sɛnogo bɛlɛnɛ ye kalama le ye a kɔnɔ kalama min de la sɛnogo kɔnɔ o jagbɛlɛya le ye parce que an ni a la ɲɛmɔgɔ dɔ kumalen o kan ko faama yi tɛ se ka i lalɔ ko parce que faama yi dɛsɛlen donc n'u faama yi dɛsɛlen o ye problème nɔ a yi ma se ka fara jamana kan o waati la ka jamana bɔ diɲɛ rɔ fo a ye wo woyi tɔ sinsin diɲɛ rɔ ko kun min y'a dɔn ko woyi dɛsɛlen nka a yi b'a kɛ yɔrɔ wɛrɛ dɔ a yi mana wo wasolo an ne bɛ fu siri a dan na. Aw bɛ fu siri a dan na. A tɛ k'a ne bara dɛ. Sabula a bɛna tiɲɛni ye ba la. Kolokolo tiɲɛli tɛ a ja dɔ ye an bolo a bɛ se k'o ja ye. A b'a la ka jira a bɛ ka jira mɔgɔ la mɔgɔ de b'a la. Bon ni tiɲɛli sugu min ni kuma lɔnna yi kan ten ko sɛni cɛla wolonin ma bɔ yɔrɔ a yi na tiɲɛli min kɛ Keɲiba o ma don mɔgɔ la a yi lafɛ k'a ye k'o ɲɔgɔn kɛ Wasolo an n'e tɛ sɔn o ma dɛ an n'e tɛ sunɔgɔ dɛ. Parce que an n'a ye la ɲɛmɔgɔ dɔ kumalen a ye na min fɔla an ye o le a fɔ de ko a ye k'a kɛ jagoya le rɔ komi déjà faama yi dɛsɛlen a ye mana wo yɔrɔ min na n'u duguden yɛrɛ ma se ka bɛn donc a b'a la tiɲɛli kɛ a ye lasira t'a la yen ka tɛ a ye de an na zi ye ka sa parce que ji nɔgɔ min a de a ye ka mercure kɛ a kɔnɔ ne mana cɛ sigilen ye la o don k'a fɔ ko i bɛna mercure kɛ ji rɔ k'ale b'a min. Hɔn a y'i bolo nɔ bila sɛbɛn dɔ la k'a fɔ ko mana sa ko n yɛrɛ la ko la ɲinina an bɛ mercure kɛ ji kan mana min a nogo bɛɛ tigɛ a bɔ an makɔrɔ lahara ye wali y'an bɔ a juger bon tulu nɔgɔ min a y'i bolo ani gasoil o mana kɛ ji rɔ nzi mana min dɔrɔn nzi yɛlɛla ka sale nzi jeli sale an na dugu yɔrɔ ye hali mɔgɔninfin san 30 ni san 7 e sigilen bada la. N'a fɔra ko bi kelen ko ji mana ni tan ta sa ko mi o hɛrɛri a yi mana fɔ dɔ ko o tɛ fɛn kɛla ji la k'a tɛ n ko kabako n'i mana kuma mɛn fo sinɔgɔ don i ɲa rɔ. Tiɲɛ yɛrɛ la d'accord Sidibe an ma ɲɛsin Jalo ma Jalo a bolo m'a fɛ e sɛgɛnna dɔɔni dɛ sigi. Tiɲɛ yɛrɛ la baara ma nɔgɔ dɛ i bɛ yafa ma parce que ko n'a kɛcogo don parce que nin waati in na jamanaw kalayalen don an bɛ ka kunnafoni fara fara ɲɔgɔn o de ye su kɔrɔbaya na dɔɔni. Wasolonga tɛ clim dɔn kosɛbɛ. Clim gɔnnen de la wa. Non ça va. Ko clim gɔn bɛ wasolongaw la yɛrɛ donc an bɛ yafa deli wasolongaw fɛ nin waati la. D'accord donc Jalo maintenant mun bɛ fana bolo Draki ko in na c'est à dire ko Draki ma interdit cɛkɔrɔba bɔra yan cɛkɔrɔba y'a fɔ k'a ma interdit ko gafe b'olu bolo olu kɔni tɛ maa wɛrɛ dɔn nka k'olu b'u yɛrɛ de dɔn kosɛbɛ ko wa k'a tɛ fosi kɛ ji la ko mun bɛ fɛn kɛ ji la a y'o fɔ a ye Draki baaraw fɔ an kɔni tɛ Draki baara dɔn est ce que aw bɛ Draki yɛrɛ kɛ fɔlɔ wa e b'a baara dɔn wa. Bon Thierno an b'i fo an bɛ Ouverture Media lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ tulo b'i la mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ bɛɛ fo tɔn tɔgɔ ye UDCC 12 ye Union pour le développement et le contrôle citoyen des 12 communes du secteur de Yanfolila. An ka kɛlɛ dɔ ye Draki ko ye mais an ka kɛlɛ dan tɛ Draki ko ye c'est une position de taille parce que anw ko Yanfolila cercle tɔɔrɔ la an bɛ na ni changement dɔ ye maintenant kɛlɛ min ye Draki ko ye cɛkɔrɔba ka kuma kɔnɔ o don na ça c'est très sûr a y'a sɛmɛntiya k'a fɔ Draki a jɔlen don a baara jɔra a tun bɛ kɛ mais crise min kɛra Keɲeba ni chinois ye mugu ci malien dɔ la o kɔfɛ ministre 3 ye arrêté bɔ k'a fɔ ko k'a baara jɔ o kɔfɛ code minier min bɔra o ye Draki kuma yɛrɛ ta ka bɔ code minier la donc papier foyi tɛ Mali la bi Draki ko kuma bɛ min kɔnɔ a tɛ yen mais ninnu de y'a sɛbɛntiya k'a bɛ yen dɛ quiconque au défi n'u labɛnnen don don min na u bɛ na o fɛn in débat u ka na n'a document code minier bɛ malien bɛɛ bolo u ka na n'a document ye n'a ka di ye i bɛ taa DNGM na i b'a vérifier i tɛ document foyi sɔrɔ bi qui autorise le dragage
o ye aspect kelen keɲɛba a ye tiɲɛni min kɛ bɛɛ y'a ye kangaba a ye tiɲɛni min kɛ bɛɛ y'a ye mɔgɔ ninnu bɛ déplacer dɔrɔn u bɛ taa ji de nɔfɛ ni yɔrɔ min ji tiɲɛna u bɛ yen bila u bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ la maintenant u bɛ miɛti de di dugumɔgɔw ma dugu o dugu bɛ yen n'u taara i bɛ taa sɔrɔ dugu yɛrɛ dugutigi kabi a danna a ma deli ka 20 jɛ sɔrɔ a yɛrɛ tɛgɛ la u bɛ taa u bɛ 1000 d'a ma a mako t'a tɔ la o maintenant anw mun bɛ n'an ye chance sɔrɔ ni anw sigira ne bɛ Bamakɔ lui il vit en Angleterre mɔgɔw bɛ yen u bɛ Espagne dɔw bɛ États-Unis anw de bɛ tila tuguni an bɛ fitinin min sɔrɔ n'an kan ka balo a la k'o don fura la ka ci an mansaw ma donc an solila ma tɔgɔ ma maintenant an ma dɔ wɛrɛ fɔ o a bɛ ka baara min kɛ 1 c'est illégal 2 Musa ye min fɔ a bɛ bagan faga saraka yɛrɛ t'a la a bagan faga a bɛ bagan faga saraka yɛrɛ t'a la a bɛ jɛgɛ faga a bɛ misi faga mais a b'a faga cogo di ni gazole de bɛ kɛ machine kɔnɔ machine gazole de bɛ k'a kɔnɔ a moteur bɛ jigin ji duguma moteur in diɲɛ moteur bɛɛ bɛ échappement b'a bɛɛ la a bɛɛ bɛ sisi bɔ diɲɛ moteur bɛɛ sisi min bɛ bɔ a bɛ taa min a bɛ taa ji kɔnɔ de maintenant sisi min bɛ bɔ on sait que carburant min bɛ a kɔnɔ o carburant de bɛ yɛlɛma ka kɛ sisi ye après usage maintenant d'une part gazole min bɛ ka bɔ gazole de bɛ ka segin ka don ji kɔnɔ jɛgɛ b'a sama a bɛ sa a bɛ ji couleur falen ni misi nana a b'a min a bɛ sa ji min bɛ woyo a bɛ taa sɛnɛkɛfɛn duguma n'a donna sɛnɛkɛfɛn min duguma o bɛ sa finalement wasolon bɛ balo cogo di c'est la question qu'il faut se poser maintenant anw tɛ mɔgɔ ka nafolo tiɲɛ an ma na mɔgɔ ka nafolo tiɲɛni kama mais an tɛ jɛnɛ ye mɔgɔ fana ka taa an faga an faso la o tɛ kole o maintenant an k'u ma u ka taa ka bɔ ji in kan de façon légale voie légale fɛn o fɛn bɛ yen an b'a bɛɛ toucher préfet mairie an y'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka document di k'a fɔ mɔgɔ ninnu ka bɔ yen ni o bɛɛ dɛsɛra les voies qui s'imposent on va le faire parce que an ka dugu kɔni don i nana an ka dugu la i ko i b'i sigi ne ko i ma i tɛ sigi n ka dugu la i bɛ taa ka bɔ n ka dugu la tout simplement kɛlɛ t'a la wɔyɔ t'a la donc dragage annulé ça c'est pas un débat dragage annulé don Mali la on met quiconque au défi d'amener un document contraire a interdit don fii la i ko Musa y'a fɔ cogo min na ni cɛ labɛnna mercure mini kama don min na a k'an wele a bɛ papier sɛbɛn an bɛ na mercure d'a ma a b'a min d'accord c'est aussi simple que ça débat t'o nɔfɛ n bɛ na n sigi télé la n b'a fɔ maintenant l'argument selon lequel jeune dɔw de b'a la olu baara tiɲɛna kɛlɛ bɛ yen c'est des arguments fallacieux an bɛ ɲɔgɔn musalaka de c'est comme quelqu'un qui va voler il vient me dire mais suyɛli kɛ parce que baara tɛ yen c'est du n'importe quoi baara dan tɛ baara kelen o min b'a fɛ ka baara kɛ kɛlɛ de b'i ka zone na i b'a fɛ ka sɛnɛ kɛ walahi na wasolo an bɛ sɛnɛkɛ dɔ di ma i bɛ sɛnɛkɛ bi balo mais i tɛna draguer don i tɛna draguer don maintenant u sigilen don an n'u kumana effectivement même dimanche an ni drague ɲɛmɔgɔ dɔ kumana ils disent qu'an ka temps d'u ma o bɛ dégager ainsi de suite et ils reconnaissent que non ils sont dans l'illégalité n'i y'a ye u ni anw bɛ sigi ka kuma c'est parce que papier t'u bolo sinon u t'an lamɛn yɛrɛ nous ne sommes qu'une association o kuma ninnu bɔra yan o don olu ko ko papier b'u bolo o kuma papier min b'u bolo waati min na a tun autorisé len don u ye permis d'exploitation minière demandé permis dir'u ma ka zone yir'u la maintenant autorité de ye permis d'i ma nin baara kɛ supposons a ye permis d'i ma en 2018 en 2019 a nana f'i ye i ka permis tun y'a d'i ma mais sɛgɛsɛgɛliw y'a yira i bɛ ka min kɛ baara in a man ɲi donc i ka permis n y'a annulé est-ce que permis y'i bolo tuguni non permis t'i bolo tuguni o maintenant o kɔfɛ a annulélen kɔfɛ a nana ye k'a fɔ juguya tun fɔra ka se yɔrɔ min na a tɛmɛn'o bɛɛ kan a fɔra n'i y'a ye dɔ b'a kɛ n'i y'a ye dɔ bɛ taa justice la ka taa yɛlɛma a kuma bɛ papier de kɔnɔ an k'a bɔ a kɔnɔ et c'était sous Boubou c'est quand Boubou était premier ministre a bɔra a kɔnɔ n'i y'a kɛ i b'a kɛ parce que i ja ka farin mais c'est formellement interdit au Mali et pas qu'au Mali o don na Guinéens ka sɔrɔsiw nana Guinéen armée wulila ka taa mɔgɔw sɔrɔ kida nɔ u gɛn fo Mali territoire kan fo Mali territoire kan parce que u bɛ ka draki baara kɛ parce que u bɛ ka draki baara kɛ donc u bɛ ka min fɔ ni baara wɛrɛ b'u la u ka taa baara wɛrɛ kɛ walima u ka taa fan wɛrɛ fɛ u ka taa draki baara kɛ anw ka zone na le sec de Yanfoli la on va l'interdire hali ni wasolon ka tɔtura kelen an b'a kɛlɛ kɛ fo k'an se an se yan baara bɛ Sidibe an bɛ ka se jɛmukan maliyɛnw de tulo b'aw la bi maintenant e ka kɔrɔfɔ laban na n bɛ fɛ k'i ɲɛsin jamanadenw ma parce que ninnu bɔra ni papier de ye
ko jamana de y'a papier d'u ma aw dun ko papier ko tɛ tiɲɛ aw m'o de fɔ wa Siga t'a la. papier dun b'u bolo siga t'a la. Jalo de ko ten dɛ ko an mago bi ko n'u nana débat la n'u y'an wele débat la an b'aw wele dɛ problème foyi t'a la. an b'aw wele dɛ problème foyi t'a la. parce que n'u ko k'u mago bi débat la an b'aw wele olu ko ko papier d'u ma e ko papier ma d'u ma ko papier ma nka an yɛrɛ bɛna bɛɛ n'i ka plainte an bɛna plainte déposer a ye kama koyi an bɛna plainte d'u kama an bɛ plainte ku ye mun ye tiɲɛli ka faso ci wo keɲɛba wo se keɲɛba ba i mana min ye ɲa la ye o b'i bɔ Allahu u ye tiɲɛli min kɛ keɲɛba a ka bɔ hakili ma e ɲɛ y'a ye e wa keɲɛba ba nin wa keɲɛba ye o ɲa lɔ a ye ka ba gbere falen bɛ ko dabilalen pewu est-ce que o tɛ chinois nɔ ye chinois parce que a ko ten nɔ k'o ye chinois de nɔ ye cɛkɔrɔba ko de ala cɛkɔrɔba ko chinois de ka baara o ye ala tagala i lɔ tɛgɛ sa lamɛn i mana chinois baarakɛla ɲininka o ye ka ko daragi i mana daragi ɲininka o ye ka ko ɲagansa wa ɲama de donc il y a trois variétés chinois daragi ɲagansa ani malien daragi i japonais tɛgɛ i américain an de ka nin ko a tɛ yɛlɛ an na ba kan 0 point a tɛ yɛlɛ yen dɛ a kuru tiɲɛlikɛla ja min ye an bolo nin o tɛ chinois ye n ko o ye malien ta ye a yi kan min ma ko ɲagansa ou bien daragi o le tiɲɛlikɛ nɔfɛ mais aw taara sɛgɛsɛgɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ mun bɛ ka tiɲɛni yɛrɛ kɛ yan k'an yɛrɛ lɔlen hɔn a ja tɛ wuli cɛ na min fɔ ya olu a ka ko daragi sariya rɔ kilomɛtiri 10 kɔnɔ daragi lolu mais ne ye baarakɛla ɲan ma moins de 50 mètres daragi 100 lolu daragi 300 fa yila ɲɔgɔn n'a ta i jaa fɔla ko migi ye ka planer kɔ ni mun ko suguya di ne n'a cɛ wele ne kan ko hɔn a ye labaara sugu min ni et puis ce qui me fait mal o kuru turu k'a ta k'o la fɔnma ye kun ko fɔnma ye dɛsɛlen hɔn n'u fɔnma ye dɛsɛlen o tɛ se ka a ye lawuli donc a ye bɔ yɛrɛ sago kɛ k'o mɔgɔ ye labaa gbede ba mana gbede i mana mɛn ko ɲɛgɛ tɛ ba le yɔrɔ bozo min ye bada la bi o le ka kulun ta k'o yɔrɔ gbɛrɛ dɔ k'o ɲɛgɛ san ka na o kɔ fili duguden ma e wo hɛrɛ di ɲɛgɛ kilo tɛrɛ 100 di yɔrɔ min dɔ bi nɔ hali 300 mana k'i bolo i tɛ ɲɛgɛ sɔrɔ parce que a tɛ yen o e ye ji min yɛrɛ dala san 30 ni san 7 a ye min kɛra k'o ɲa sen ka bidɔni dɔ lɔ ji ni min k'a bɔ dɛ k'o kɛ bidon kɔnɔ k'o kɛ mini ji la parce que ji tɛ se ka min e mana nin lɔrɔ ko a ye ka mercure kɛ ji la ko k'o min ami i b'o an sɔrɔ an b'o jugement kɛ a jugement tɔ b'o laban ye le problème est que a yi yɛrɛ dama yɛrɛ ka ɲɔgɔn tɛrɛ parce que a yi si tɛ tiɲɛ kan a yi si tɛ tiɲɛ kan o le kosɔn na wasolon tɛ a tɛ kɛ yen dɛ a na wuya kurun le fɔla ya olu ko bi kɛlɛ a yi kan bi ma k'a yi kan dɛ jeni ka bi a yi kan an ne ye sariya le kɔ nous on n'agit pas dans la violence violence yɛrɛ fan fan tɛ o o le kosɔn an kunne sariya kɔfɛ mairie tɛgɛ o préfet tɛgɛ o dugutigi jeunesse an n'a wele bɛɛ le mobiliser k'a ɲɛfɔ kɛ a ye e mana walolu ta k'o di dɔ ma ka 1000 ta k'o di dɔ ma k'a don woyi kunba ko daragi tɛ tiɲɛli kɛ keɲɛba do n na o le fɔla kuma kɔnɔla rɔ siyɛni kiyala woloni ma bɔ yɔrɔ min kɛlen o kɛlen keɲɛba ta kɛ la o ye kisi la o ɲɔgɔn tɔgɔ kɛ wasolo na an ne la ba tɛ gbede dɛ ala an tɔ mana to mɔgɔ kelen pe di an bɔ mɛ min fɔ wasolo ka ye k'a fɔ a ye a ye wuli k'a ye lɔ dɛ daragitigi ye ko weli ni min di a ye ma a tɛ foyi ɲa a ye la diɲɛ tigɛ rɔ a tɛ foyi ɲɛ a ka mun ko ɲa e walolu dilen ma bi i b'a dɔn hali tɛ wɔ yɔrɔ dɔn waata ni min ka da i ma ani tiɲɛli min ka don dugu kɔnɔ don a ye den a ye mɔden a ye fufafo a ye tolomasama hɛn ɲasigi min tɛrɛ ka bila o ɲɛ kuru bɔtɔ le ni a bari mana gbere wasolonka ye b'a fiyɛ a tɛ fɔ yarɔ bɛɛ wuli a kana sɔn dɛ a ye daragi bɛɛ i mana siyɛ nɔgɔ gbɛlɛnɛ ye kalaman le a dɔn kala de b'a kɔnɔ a ye le daragitigi ne la kalaman de n'a ye ma bɔ nin kalaman nin kɔnɔ a tiɲɛli bɛ k'a na dɛ a b'a na ba gbere ka wasolon tiɲɛ ka a ye kɔ kɛ bɔ de kɔ k'an to a kɔlɔlɔ dɔ ye a ye n'a kɛ keɲɛba ka laban kɔ a kɛ an bara n'a ye k'a na ba gbere a ye ba yi la kasa ye cɛ kɔ yɔrɔ yɔrɔ a ye n ta yi la boroboro la i y'a fɔla ko numadi a ye mana kɛ yan burutututututu sini a ye bɔ yɔrɔ gbɛrɛ dɔn a ye mana o ji gbɛrɛ a ye bɔ yɔrɔ gbɛrɛ parce que a ye ji le kɔ an na baraji le bara de selenge c'est un danger
parce que ba ye bilala yɔrɔ dɔ ɲɔgɔn min na a ye nalen i lɔ la ara nati bɔgɔkudu ka kɛ ka ji tigɛ nu ji mana baraji kɔnɔ baraji bɛ se ka baara kɛ tuguni o tɛ baraji ko bannen siga Selengeka a ye mako baraji la dɛ n'a ye ma wuli k'a ye lɔ an fɛ an ye nin kɛlɛ kɛ a tiɲɛlen mana na bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ a rɔ. D'accord. Vraiment merci Sidibé ka kɔrɔfɔ ɲɛna mais ɲɛsi Jalo ma Jalo i fana ka kɔrɔfɔ laban ani aw bɛ sɔrɔ cogo di aw ka nin jɛkulu ni o ye UDCC 12C o tɛ yan aw bɛ sɔrɔ cogo di Maliyɛnw u ka jɛkulu in bɛ segin a kan c'est jɛkulu mun don c'est pour lutter contre l'exploitation minière anarchique des DRAC o tɛ wa Draki baara minnu bɛ kɛ dɔgɔkun tɛmɛnen bɛ segin a kan cɛkɔrɔba mun an fa mun bɔra yan ani ka fara an balimakɛ dɔ kan u nana k'a fɔ ko olu ka Draki baara ko a dabilala ko olu ma jɛn n'a ye sabula waati mun na ka le général Salif Traoré to ministériel la il était le ministre de la sécurité de la protection civile o y'a sɔrɔ Bubu de tun ye marabolo ɲɛmaa ye u ye Draki interdit Mali fan bɛɛ anw yɛrɛ tun b'a kɛnɛ kan a don an tun gendarmerie la an taara filmer an taara couverture kɛ kunnafonidila wɛrɛw tun bɛ yen donc u ye Draki bɛɛ minɛ Bamako ta ani dugu wɛrɛw ta donc o waati fo kana bila sala an ma Draki ko kuma mɛn sisan minnu ka baara de ye Draki baara ye olu dɔw de wulila ka na cɛkɔrɔba dɔ de wulila ka na l'autre jour k'olu ka baara ye Draki baara ye u ka sanu ɲini baarakɛyɔrɔ tɔgɔ ko balimaya n'i ma fili tɔgɔ dɔ ye donc u nana k'a fɔ k'olu ma jɛn n'a ye ko sabula ko jamana yɛrɛ de ye yamaruya di olu ma ko bon k'olu bɛ fɛ k'olu kɔni a ka d'olu ye olu k'u ka sanu baara kɛ olu tɛ se ka sigi tan donc u nana dénoncer ouverture média kan donc ninnu nana de ka n'a jira k'a fɔ ko a man kan ko jamana ma jɛn n'a ye k'a man kan wa olu ka jɛkulu sigira o de kama fana donc Jalo kɔrɔfɔ laban jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin Draki baara ani Wasolonkaw ani Keɲebakaw Draki bɛ kɛ yɔrɔ min na i b'a laban ni aw ka téléphone numéro ye. D'accord. Tierno, il y a une semaine, quand dimanche tɛmɛna o ka ko ɲa ne tun bɛ Wasolo j'étais à la frontière ji dɔrɔn de tun bɛ ni Guinée cɛ. Ah d'accord. Bozo daga dɔ tun bɛ yen Draki sigilen bɛ chinois Draki u b'a fɔ ma chinois Draki sigilen bɛ yen. Chinois Draki. A bozo daga in na j'étais avec le président de l'association Henri Idrissa Diallo n b'a fɔ nin yɔrɔ la an ko an bɛ jɛgɛ san ba da la an ma se k'a sɔrɔ an tun bɛ ba jeli la walahi. An ma se k'a sɔrɔ. Walahi an ma jɛgɛ sɔrɔ. Mun na tan. Jɛgɛ tɛ yen. Jɛgɛ tɛ yen. Bozow bɛ baara kelen dɔrɔn de kɛ sisan i b'a fɛ ka taa ba ɲɔdɔ fɔ video kulu kɔnɔ o bɛ taa ni o bɛ sigi ni a banna. Donc jɛgɛ mo banna. Donc jɛgɛ tɛ yen. Ne gɛrɛla n ye bozo petit ɲininka. O jɔn nɔ ye i b'a sɔrɔ o ye Ala nɔ ye kɛ. O tɛ Ala nɔ ye dɛ. I b'a sɔrɔ mais jɛgɛ waati ma se fɔlɔ. Non jɛgɛ bɛ yen o. Anw tɛ jɛgɛ san o sisan Wasolonkaw bɛ taa jɛgɛ san Buguni kɛrɛfɛ de. D'accord. Wasolonka bɛ déplacer ka bɔ Wasolon ka taa jɛgɛ san Buguni. Avant an tun bɛ jɛgɛ ta ka taa feere Buguni maintenant an bɛ taa jɛgɛ san Buguni ka na Wasolon. Donc jɛgɛ tɛ yen parce que ji pollué la kaban c'est fini ji tiɲɛna maintenant fɛn de tɛ fara a kan. D'accord. An taara an y'a sɔrɔ chinois u bɛ ka Draki kura sigi c'est-à-dire sur un espace de 100 mètres 200 mètres u ye Draki 3 sigi déjà u bɛ ka 4nan labɛn ka sigi kura-kuraw bɛ ka sigi ne ye vidéo kɛ k'an jɔlen to o de kɛrɛfɛ. Et j'ai demandé aux Vietnamiens qui étaient là-bas n ko yala a bɛ ka nin min kɛ a bɛ bɛn Vietnam ma a ko k'a tɛ bɛn mun de bɛ na kɛ ne faso la. Je n'invente rien, vidéo bɛ yen. Donc u bɛ ka min kɛ u b'a dɔn a man ɲi u b'u tugu ka kɛ parce que pour eux l'autorité est faible mais min fɔ kuma fɛn fɛn fɔra i ye mɔgɔ fɛn fɛn wele sisan commissaire Yakubu Dukure o bɛɛ ye kuma kelen de fɔ an ka fara ɲɛmɔgɔw kan ka dilanli kɛ. Wallahi. Maintenant anw ko anw tɛ ɲɛmɔgɔw kɔnɔ dɛ i bɛ ka tiɲɛli min kɛ anw fɛ c'est comme un voleur n'a y'i minɛ an bɛ t'i di fanga la et an ye étape dɔ daminɛ cɛ y'a fɔ o don na ko dɔw taar'u ka bugu jeni mɔgɔ ma bugu jeni dɛ min ye vidéo kɛ ko bugu jeni a yɛrɛ de tasuma dɔ ka bugu la parce que a taara fɔ a ye de u ka bɔ u bɛna bugu ninnu jeni n'i y'a ye i bɛ sigi jida la i bɛ bugu de kɔnɔ u bɛ tasuma k'a la a yɛrɛ y'a ka minɛnw b'a la a ye bugu jeni ça c'était lui maintenant anw k'u ma u ka taa an ye préfet écrit préfet et maire écrit mise à disposition bɛ kɛ gardiw ou bien gendarmerie pour la disposition na u bɛ taa u b'u déloger sans problème ni u ma sɔn o ma sariya bɛ fɛn tɔ minnu fɔ an b'u appliquer parce que on va les attaquer balimaya in an bɛ n'u poursuivre. Non an t'u to yen. O kuma o bɛ mun kɛ o la. O bɛ taa an ka ji tiɲɛ mun na c'est une destruction massive u bɛ ka mɔgɔw faga de o. Et puis ils emploient des enfants mineurs. En réalité u bɛ ka mɔgɔw faga de. Ils emploient des enfants mineurs. U bɛ ka mɔgɔw faga de o. Les enfants mineurs sont employés par ces dragueurs là. Donc maintenant puisque u bɛ ka kɛ et que sariya ma sɔn a ma u b'a jɔ n'u ma jɔ c'est une infraction. A fɔra k'i kana fɛn joli ko sariya ma sɔn ma
n'i fait jeni charia soso charia bi nyangi do c'est aussi simple que ça c'est 1 + 1 = 2 donc ambo bolo de kan ambe tanduma tandilu mo jumay ambe boyan suina chini ka surutara ani mi nyonga rencontrer dimanche ko nga kalo flada ngwa matandi bulo sani mardi che chini na ma boy charia ko kaminga amoke le maire qui va s'opposer à ma kele le préfet qui va s'opposer à ma kele parce que etisi ka ke Mali sans fait Mali de ko atibé atibé donc il va jo maintenant moi munu ma fa ka franka on lance un appel à tout le monde anti parti politique là anti politique parti ka tona anti moshika kelela ni Draghi bora jinka on ga Draghi ko kela bi ba amanya shi kela warema ka bo buguni kata Yanfolla goudron kelendron do yere tara Yanfolla c'est l'un des cercles les plus riches voilà ani le capitaine Michel Koné voilà Michel Koné ka élément de be kata intervention ke naka numéro yorbu nyini akuye domine uma mo shimine folo mais nous terani ko fait ame ñoo sur tribunal là d'accord maintenant c'est l'une des cercles les plus riches fem bebe wasolon ça nous tigi utara au lieu fangale tien Draghi tout bena fangale tien après mo rabata fangale tien c'est bon d'accord numéro donc neka téléphone numéro c'est 75 44 51 22 afo don 75 parce que mais o yaouga jeklu numéro ni wala la soro ne wala me soro 76 75 75 44 51 22 maintenant ni va faire gagner ta Facebook en zone droit il va se faire 12 communes du cercle de Yanfoli là 12 communes du cercle de Yanfoli là il y a information besoro on est partout en medien jamana beka Moussa Mimbe, comme je l'ai dit, lui il vit en Angleterre. En Angleterre? Voilà. Donc, Annana, façon d'énédo, à Sekomi avec le temps où il est là. Et il y en a beaucoup. Forcez-vous nous me mobiliser. L'État n'a pas les moyens, nous sommes prêts. Quand on voit où Takado Allah, on va mobiliser, mais au Qatar, au moins, on va faire notre endroit, tient nous et on va dire. C'est la seule chose qu'on demande. C'est le combat de tout le monde, c'est le combat de tous les Maliens. Ni uma bo kenyeba mu me kenyeba na tara wasolam ta fara ulu fanaga. Sigata la. Abi barala. Moussa, merci beaucoup. Ambi fala ka sik ibina me adonia. Timea, on y bita igan du iga valsi ko. Ah, igan du valsi ko na ta mi ah, Angleterre karide. Les jours bijigi. Donc Diallo, c'est Moussa Diallo, c'est Jagar Diallo. Soumaya Kabo intro. Soumaya Kabo ne. Ah, o ba je. Oh, hamburger ubi, shawarma ubi. Ah, ani KFC nunu. Oh, am bonne chou chero dia. Merci beaucoup. Ambe afuka wala imando. Malion ambe fuli la sa obema ambi uka jeklu fo. Kosobe ni UDCC 12C. Donc agneau de fo ka jeklu blale do kasi ka Draghi ko bara munu na be ke jika ka o kene on biya jamana den be kama nous on est impartial on de maka kutela o dogo kun temeni munu mbora ya olu ye balmaya mo ko